pansit, aros kaldo, ano nga chicken wings na eh, aros kaldo, sa dagiti ini pampano, pampano dito na kan, pampano nakadodo si ande ito dapat jawar, pampano, nagimas ni do si nga pampano dapat jawar, langgana. Sa barbecue pauna yun nagimasin may tipangan ni lakay piyukot kini Tom Jones ne dapat ka ni tatahong ano mo paalam tahong ni Carla kanana ni Juan dapat ita ni hindi pa na kupa ay tahong duma tirada may oh ta tirada ado pa jay yawar kay pinaluto amin dito kasoy kay pampano pampano talaga pampano kay pinaluto yawar nice bakit ita dito nila sito dito baginan lang aro din eh ilasin ko basta may ilasin kalat titalo na may kalo dito no kanina eh baginan ta dagitan kalo Regalo no kada tanong utang kanya ako. Okay. Ay. Udah pa Japang pano. Sarada. Kami lagi tubing, kiraman. Takay pa rin, takay. Tagkabul kun. Ay, Pulutan na na. Alam niya mo dyan ang pulutan? Sinagalitan. Oh, deta. Okay, masarap pa sa pampano pulutan. Tagay ops. Nangkay. Ganun na rin, dito ko na, dito pampano. Okay, isam, naging mas pulutan tayo na po. Slag tayo so, napialan naging adiyawar. Doon pa jawar, pampano. War, napajawar. Mamen. Tuwarin. Nagito yun eh. So, dagito nga luto na siguro. Apa ito, ipang-aro din eh. Ito yung nabara. Sa kaluban, nalpas luton. Pat nga pampano kayo. Okay, masarap pa sa okay. The basket. Umala pa ikabilang gayap yun. Ang pa ikabilan. Ayun, pagkat. Oh, ayun, pagkabilan. Oh. Tira nyo Ito na, tinidur na. Tanya na, naimas mo lang. Muna na Alright. Terus kaldo. Terus kaldo na eh. Uy, my God. Mama. Nag-iimasin.